Hello, mayong gabi na itong tanan mga higala. Live ta karon tungod kay una karon magdebate tali sa gitawag nato og Roman Catholic Church usa ka CFD o usa ka Missionary Baptist karon gabi una. So ato nilang hulatan mga higala igsoon. Musulod sila karon diri no. Kadali lagi wala ko sila matag ako sa ning iserbe. Kinsa may atong kuan dire research si Carlo Badinas dami mo gawas dire si Carlo. Okay, hulatan nato mga higala igso no. Bayubay ra ba mga si Carlo dire, di man ni mao nga si Carlo. Okay, hulatan nato kadali no, nay magdebate karon gabi na. Ato lang i-mention dire ma-mention ba si Brother Giancarlo Badinas? Di man. Di mo magbaluan sa ni pagwa ng link ani. Share. Giancarlo. Ano raw? Okay, atong sugdan karon ng dunay magdebate mga higala kuyaw ni nga tema kay pamatud-an ang bautismo or bunyag makaluwas sa tao. Mao ni ilahang tema mga higala igsoon. Okay na. Sugunli ko rimel mao ni siya ay atong basudlon okay nara. Yang ngalan dia Suginli ko rimel. Ading, okay, niya na si Brad Suginli ko rimel. Mayong gabi dia bro. Bro, may gabi po di mo diyan. Okay, di man maklaro mo kuan itom lagi do. Di basta live bro, di ka nakita na ako. Gawas ko mo gamit kag lain cellphone. Mao dia ya. Sige, okay ra. Oh, mao na yung kuha ni karon. Mao na style limita karon. Lagi. Kana si Giancarlo di po nakita na ako. Gawas ko mo gamit kag lain kuan. Lagi sige. Okay. Paki-mention ka Brad Giancarlo. Karon masugdan nato niya mao nga inyohang panagbangay karon gabi ora no. Magino na dito. Di na ako siya matsatan. Ako din sa tanan lang ko doon. Kamaya niya. Ito nga, tagalan din lula bro. Okay, ulat-ulatan na ito si Giancarlo kay nangita pa ito sa kwan. Sa na nabilin. So thank you. Okay, mga ano ito dire, dragon fruit. Okay. Iduta na bro Healthy kayo. Okay, na si tawagan na to ha, kadali ha. Tawagan na to. Sa man pagtawag ka nara. Sa man dili man mo kuandre. Invite na siya kundi okay na. Okay, diyan na mga higala igsoon na si Brother Giancarlo. May gabi mo dia bro. May gabi bro, may gabi. Okay, sa kanila nga sige sa mo dia kadali. Ako sa Bro Carl, may gabi ni mo dia. May gabi kanimo bro, Romil. May gabi po. Ako kanila mo yung kay Di ka makakita na ako, gawas ko mo gamit kag laing cellphone kay mao man ni siya sa mita. Mau lagi? Sige, magsugot na. Ato sa sabutan ang oras. May gabi sa tanan di ano. Niya kita dire karon na live. Dire sa ato ang account di rin yan na tunatay 73,000 followers at 73,011 followers. So niya siguro dagan di mananaw karon debate.
Kadaghanan ni mga Katoliko mga CFD. Bro, makita kung naong diha, bro. Mayong Ikaw, gabi, dili brother. makita basta gawas ko mo gamit kag laing cellphone. Pero ang mga viewers na to ron, nakakita Murag na to. makakita na sila. Okay, okay. Okay, mga igalig, son, mga debaters, really, so before ta mag-ready, kining pailaw na mo sa inyong kagalingon before ko mahatag og rules about inyong baga debatihan. Oh. Okay, na to affirmative. Sa kining negative side, pailaw kasi mga lan. O pa-shout out dayon sa imong mga followers. Ikaw, Brad Romel. Una ako pag sige. Ako yun na. Sige, sige. Okay, maayong gabi sa tanan, no? Labi na sa mga nag-views karon. Salamat sa Ginoo nga adunay dakong kagayunan nga makapahayag ta sa pulong sa Dios. And then maayong gabi usab no, sa atong kaatbang si Higalang G. Carlo Badinas o sa ato ang moderator nga diin si Brother Jeffrey Renyan, no? Ikaduha na ko higayon karon nga diri siyang platform. Unya first time to na akong nakigdebate sa online ni Gapo atong ni Agi. First time to na ako. So karon ikaduha nga higayon diri sa platform ni Brother Renyan, Jeffrey. Unya akong katbang SFD nga si Brother G. Carlo Badinas. O salamat sa inyong paglantaw karon og may gabi sa tanan. Okay, daghang salamat sa atong igalang son brother Brother Romel or pastor siguro ka brad ba? Pastor ko. Pantaw sa Missionary Baptist mayong gabi. O pag-share Brad aron makakita po na yung mga followers nimo kay Ako nag-share. kayo nga na-delete kita sa imo. Ako nag-share. Ato isunod ang ato ang kining usa ka debaters safety gikan sa Romano Katoliko. Brother G. Carlo, paila-ila imong ngalan o imong followers. Okay, maayong gabi sa ato ang kalahuron nga moderator ug sa akong kaatbang nga si Brad Romil sa Missionary Baptist Church. Ug nya sa mga naglantaw na to karon no, maayong gabi ka natong tanan. Hinaut mga kaigsunan nga doon na mo'y mapupo nga mga pagtulunan nining among paghisgutan karon mahitungod sa bunyag makaluwas sa kalag sa tao. Daghang salamat ug maayong gabi ka natong tanan. Okay, daghang salamat sa pika sa side. Pikan kan G. Carlo atong motoy affirmative nato mga higala igsoon nga karong gabi na. Okay, mao ni paminaw mong duha, bisan dito dili ako magdagway pero mo tando mo da mo oo mo subay sa rules. So 10 minutes or sa 10 minutes 10 minutes sa presentation gikan sa affirmative. Rule number 1. Dili mo kawa sa tema, focus sa tema ha. So, diato kita, dili ta mo kawa sa tema kay sumala man sa Biblia. Ora, ikaduha, categorical question, tubagon, yes or no. Kung naay gitawag multiple choice atong dawaton. Ikatulo, no attack, no personal, wala tay kining personal dire atake. Maginuog yun. Pakita nga usa ka Kristiyano nga manulti. Okay, rule number 4. Walay kanang dili magsapaw-sapaw, dili sapawan. Unya samtang nagistorya pa nagtubag, ang pikas nga side usa ka minuto, 30 minutes lang no, yata gani. 30 seconds. 30 seconds nga pangutana. 30 seconds nga tubag. Yan na lang siguro para nindot. Okay. So sunod, ika-5 nga atong rules nga atong sundon. Kinahanglan nga samtang mo istorya moderator dili gyud magsapaw-sapaw. Kung namoy mga objection i-direct sa moderator ha. Okay, mao na ang atong rules karong gabi na. So unsa man ni natay second round na first round lang is 10 minutos. Akong hangyon ta kawan kanang para dili kita as kining ang mag-stand na mo matag usa 8 minutes nga dito na to patasan gamay sa pangutana.
Ang imong pasabot ang gikan sa affirmative presentation sa kamo duha ang negative ug affirmative. O sa usar kay stand, bro. Ina niyo 7 minutes tapos 10 minutes dayon nga course exam ana. Di pwede himong 15? Sige. Taas na kayo, no? Okay ra 15 minutes pero one stand. Insala ka stand lang siguro. Oo, sa usara, usa ka stand ya human cross dayon ribata, ang rebuttal na mo diretso na siyang conclusion. Sige, so live na ang conclusion. Maghatag sa conclusion, maghatag lang ko tag 3 minutos. Ano lang? Okay, sige. Pero ang rebuttal pila ka minuto, bro? Apang utana og tubag 30 seconds, 30 seconds lang. Sige. Kung ayaw ng 1 minute, practice na kayo. Mao. Okay na. Okay, so nakasinabot ang duha mga igala igsoon. Kining ako ang mga duha ka debatidor. So, Okay kayo. karon akong sugod sa dili pa ako i-shout out ang tanan nagtanaw na tay 40,000 followers. Kanang viewers. 40 million ba niya? 40 ra di kabok. Okay, nadiri si Anton Palma, may gabi, Giovanni, nadiri si John, tanan nagtanaw din nag-comment. Rosel Ruas, makita tanan nagbay. May gabi sa tanan, no? Tanan nagtanaw, may gabi. Okay, ato ihatag sa opening prayer, di ka sa affirmative. Negative lang, negative. Ato ipa-ending ang kining affirmative side. Sige, magampo ta. Closing. Si Brad Bugoy Romel, bugin ni ko ikaw may opening prayer, sige. Sige. Kani mong langit no, ug bala ug kamanan mo nga Dios, ninintak na sa kagabi no Dios. Kami magaisgot sa mga pulong. Ihatag ka namo ang giya nga ang mga pulong o Dios nga among pagakutloon, among nasabtan ug labos tanan sa mga nagapaminaw amahan. Amo kang gipasalamatan sa dakong kagayunan ining mao nga hinigalang ko kabildo o akong mga pagampo amahan nga kini magpatigbabaw ang kamatuoran. Glabos tanan o Dios, ikaw among giila nga bantugang manluluwas o makaluwas. Busa o Dios, giyahi mong alagad pinagis balaan nga espiritu. Ipahayag o Dios ang imong mga pulong nga mao'y tinubdan sa kamatuoran. Salamat o Dios sa imong dakong kagayunan nga diin ikaw nagahatag og pagtagad niining imong kaluwasan ngadto sa mga tawo amahan. Ug bisan pa man o Dios akong kaatbang hinaot nga aduna siya kasing-kasing mapinubsanon sa pagdawat sa imong mga pulong o Dios dili lang sa pagpili aron paglig-on sa katarungan kundi sa pagdapig sa kamatuoran amahan. Ang tanan dug himaya imo lamang sa pangalan ni Hesus. Amen. Okay, daghang salamat sa ato opening prayer gikan sa Missionary Baptist. Ug karon ato ihatag sa affirmative side gikan sa Roman Catholic Church, Brother G. Carlo Badinas. Tagaan ta ka og 7 minuto. Minutes 7 minutes. Ang oras alas 7:48. Undang ka sa alas 7:55. Og gimong oras sa pagtingog start now. Daghang salamat moderator ug sa akong kaatbang nga si Bro Romel. Si Brad Romel o sani siya ka pastor sa Missionary Baptist Church. Mga pigsunan nagkasabot bili Brad Romel nga ang tema nga amo ang pagadiskasan karon mauni akong basahon na pamatud-an ko ang bunyag o bautismo makaluwas sa kalag sa tao sumala sa Biblia. So kay ngano moingon man pag makaluwas sa kalag sa tao kay gitudlo guni sa atong Ginoo. Kaya nga atong Ginoo dili man na siya mutudlo kung dili na makaluwas sa tao, no? Unsa may tudlo di sa atong Ginoong Hesukristo mga kigalan? Unsa man gyud iyang panudlo? Wala may tudlo sa atong Ginoong Hesukristo nga maka-impierno. Makaluwas gud na, no? Atong masahon mga kisunan, ato gayong kutloon ang bersikulo dinhi sa San Juan kapitulo 3 bersikulo kay galaan. Niya atong basahon na si Jesus good mo misulti niini, no?
Si Jesus gud mo'y misulti nini. Si Jesus mitubag sa pagkatinuod sultihan tikaw. Walay makasulod sa gingharian sa Dios. Tiknot ha, walay makasulod sa gingharian sa Dios. Gawas kun magpakataw siya sa tubig ug sa espiritu. So bantayin ninyo mga kigalaan, wala di ay makasulod sa gingharian sa Dios kun dili ta magpakatawo sa tubig. So naghisgot diri si Kristo og tubig higala. Unya wala day makasulod ngadto sa langit o gingharian sa Dios kun dili di ta magpakatawo sa tubig. Pangutana, unsa ba kining tubig mga kahigalaan? Unsa ba kining tubig? Matud pa dinhi. Kinahanglan nga mataw ta pag-usab sa tubig ug sa espiritu, nagpunting ni sa bunyag. So klaro kay mga higala nga kana din gisulti ni Hesukristo nga kinahanglan nga mataw ta pag-usab sa tubig ug sa espiritu, nagpunting na sa bunyag. So klaro kay mga kigalaan, San Juan kapitulo 3 bersikulo 5. Sa to pa unsa gyud ay kaimportante ang bunyag mga kigalaan? Kay matud pa ni Kristo, dili dita kundi ta mabunyagan, dili gyud ta makasulod sa gingharian sa langit. Nya kung ato ning sabto ning bersikulo ha mga kigalaan, importante kaayo. Ang kaimportante kaayo sa bunyag mga kigalaan. Kung imo ni sabto ning bersikulo, ang kaimportante sa bunyag. Necessary kaayo ang bunyag. Kay wala man di ay walay makasulod sa gingharian sa langit kun dili magpakatawo sa tubig, dili mabunyagan mga kigalaan. Kunya karon mga kaigsuunan, kinsa may nagtudlo, kinsa may gatudlo niini mao nga atong Ginoong Hesukristo. So sa pagsulti sa atong Ginoong Hesukristo niini mga kigalaan, dili lang kay si Nicodemo ang iyang gisultihan niini. Dili lang si Nicodemo. Pagsulti ni Kristo niini, naa gyud ang iyang mga tinun-an. Kaya ang iyang mga tinun-an kanunay man gyud magsunod-sunod ni Jesus. No? Kanunay man gyud magsunod-sunod ni Jesus ang iyang mga tinun-an. So nakadungog si San Pedro sa katong gisulti ni Kristo nga walay makasulod sa langit kung dili ta magpakatawo sa tubig. Mao na sumala sa pahayag ni San Pedro. Ingon dayon si San Pedro mga kigalaan nga mao'y usa sa mga apostoles ni Kristo. Ingon dayon si San Pedro. Dinhi sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21. Ingon si San Pedro, sa samang hulagway ngadto niini bisan ang bautismo o bunyag. Aning bautismo bunyag man ni. Ingon San Pedro, sa samang hulagway ngadto niini bisan ang bunyag o bautismo usab karon nagaluwas kanato. Klaro kay mga kahigalaan. Unsay giingon diri sa unang Pedro 3:21? Ingon San Pedro, sa samang hulagway ngadto niini bisan ang bautismo o bunyag usab karon nagluwas kanato. So unsa day ang nagluwas kanato? Ang bautismo, ang bunyag. So klaro kayo mga kigalaan nga sumala sa gitudlo ni Kristo ug sa iyang mga tinun-an ang kaimportante sa bunyag mga kigalaan. Kay usa man dinhi siya ka paagi nga makasulod ta sa gingharian sa langit. Maluwas ta ba? Kinahanglan gyud ay nga mabunyagan ta. Muna niingon dayon sa San Pedro, ang bautismo nagluwas kanato. So ang bautismo di mga kigalaan makaluwas. Kaya nga naman, klaro man kay nigiingon dinhi sa unang Pedro 3:21, ang bautismo nagluwas kanato. Muna mga kigsunan nga ang simbahang Katolika nagtudlo na usa sa mga requirement sa dili pa nato sa di pa ta mudawat sa ubang mga sakramento. Sa dili pa ta mudawat sa ubang mga sakramento kay kami magong mga Katoliko do na may 7 ka sakramento, 7 sacraments. Ang pinakauna yung sakramento sa simbahan mao gyud ang bunyag. Kay nga naman kay ang bunyag mga kigalaan mao man na siya'y pultahan nga muabli sa tanang mga sakramento. Kay di man ka makadawat sa ubang sakramento kung dili ka mo wala kay bunyag. So kinahanglan sa aduna gyud bunyag mga kigalaan. Una ka makadawat sa ubang sakramento. Ikaduhang punto, ang bunyag mga kigalaan usa ni siya sa gitawag nato og pultahan na makasulod ka sa langit. Last 1 minute. Ingon lagi si Kristo. Kinahanglan magpakatawo ta diha sa tubig
aron ta makasulod sa gingharian sa langit. So kung makasulod ka sa gingharian sa langit, dili din na kaluwasan na. Nya makaluwas ba ni kalag? Makaluwas kalag kay wa mo ta maghisgot diri sa lawas. Wa ta maghisgot sa lawas. Ang atong gisgutan sumala sa tima kalag. Di man ta magawas tima. Unsa may nasa tong tima, makaluwas sa kalag. So therefore, ang akong hisgutan nga mga bersikulo, naghisgot yun ni kaluwasan sa kalag. Kaya wa ta maghisgot og kaluwasan sa lawas. So dapat dili ka mudagan og lawas. Kaya nga atong gisgutan sumala sa tima, di man ta magawas tima. Kaluwasan mas kalag. O niya si Kristo di man na mutudlo kung dili na makaluwas. Ingon na yun si San Marcos. Kung basahon diri San Marcos ha. San Marcos kapitulo 16 bersikulo 15-16. Ingon San Marcos, og siya miingon ngadto kanila pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa matag minugna. Siya nga nagatuo ug nagpabunyag maluwas apan siya nga wala nagatuo pagahukman sa silot. So dili lang day ang pagtuo ra ang importante. Niingon gyud si Ginoong Hesukristo sumala sa na-record ni San Marcos. San Marcos man ang nag-record ani. Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Wala man miingon si Kristo, tuo lang mo nako. Tuhui lang ko. Ay na mo pagpabunyag. Wala man mo ana si Jesus. Yan naman si Jesus, ang mutuo og magpabautismo maluwas. So klaro kay mga kigalaan. Ligon kayo nga akong mga bersikulo nga gipanggamit mga kigaran. Inon ligon man gyud nita ng bersikulo kay gikan man is Biblia. So klaro kay mga kigalag mga kaigsunan dili lang nako siya latagan og mga katikisim sa simbahan. Kay di ko nimo tuwa kung katbang. Time no time. Mana bro? Nandun na lang oras. Salamat. Okay. Daghang salamat Brother G. Carlo gikan sa Roman Catholic usa ka CFD. Salamat sa 7 ka minuto sa iyang pagdarog nga mao ang tema. Okay, sa di pa ta mudagan sa unahan, shout out sa tanan nagtanaw dunay 75 kibuk diri no sa ako ang live. Nadiri si John Tolentino Brad Ariel Amores na doon nagtantaw. Agnaagoy unsa man pagsupak ron na klaro man tayo tunaw pa sa butong hayag pa sa utong totok. Mato ba ni Ariel Amores? Nadiri si Jolly Quaresma. Okay, mao ni ang uban dili na ako ma-mention no kay balikan tanaw niya. Okay, brother usa ka pastor sa Missionary Baptist. Negative side, ready na ba ka sa imong bukal-bukal nga pangutana? Andam na kayo, Mr. Moderator. Okay, andam na kayo. Tagal ka pila 15 minutos ang pangutana. Sa taas ni mga igala ang pangutana gikan sa affirmative karon no, sa negative. Nagbaw gitan sa minaw karon. Tanaw nato ni okay. So magsugod na imong oras. We start now. Larga. Okay, unang pangutana, Bro Carlo. Si Kristo nagpabautismo man ni John the Baptist. Naluwas ba siya o nahimong manluluwas? Tubag. Si Kristo nagpabautismo ni John the Baptist aron matuman ang kaluwas. Matuman No. Categorical na siya nga pangutana. Sa iyang pagpabautismo ni John the Baptist. Okay. Brother J. Carlo, tubaga dunay rules. Rules number 2, 3. Categorical tubaga yes or no? Sige. Balik ka bro. Okay. Akong pangutana mo ni si Kristo na bautismohan man ni John the Baptist. Pangutana, human sa iyang pagpabautismo, naluwas ba siya o nahimong manluluwas? Naluwas ba o nahimong manluluwas? Tubag. Manluluwas man gyud na si Kristo. Dili, ako pangutana, naluwas ba o nahimo siyang manluluwas ang bautismo? Manluluwas man na si Kristo. Dili mo na mingon naluwas ba si Kristo? Mr. Moderator. Imong luwason. Mr. Moderator, okay, ako lang i-clarify. Objection, Mr. Moderator. Akong pangutana kay iya man pamatud-an nga bautismo makaluwas. So ako siyang gipangutana nga si Kristo nagpabautismo man to siya ni John the Baptist. Akong pangutana mao kini. Sa dihang gibautismohan siya, human sa gibautismohan, naluwas ba siya kay gibautismohan god or nahimo siyang manluluwas? Bro, objection Mr. Moderator, counter.
Okay, counter. Okay. Okay. Counter mo. Ang iya manggong pangutana, Mr. Moderator, fallacy. Kaya nga naman, unang-una, si Kristo wala magkinahanglan og kaluwasan. Siya mismo maoy manluluwas. Mo na, Mr. Moderator, ang tema manggod, Mr. Moderator, nga ang bunyag, kaning bunyag nga akong gipamatud-an nga naa sa akong tema, Mr. Moderator, dili bunyag ni Jesus. Dili itong bunyag nga gihimo ni John the Baptist. Ang gisgutan, kini mang bunyag sa tao ba? Okay. Pwede ba ko Dili mo man ni object, Jesus Mr. Christ. Moderator? Okay, last na ning objection. Okay, Okay, okay. sabi objection mo. Okay, Ang ang objection tema mo. Ang tema manggon namo, pamatud-an niya nga makaluwas ang bunyag o bautismo. So kay si Kristo na bautismuhan man, akong pangutana, naluwas ba si Kristo or nahimo ba siyang manluluwas? Gitubag gid ikaw manluluwas gani. Nausa man taong ka wadi ka maminaw sa akong tubag. Giingnan bitaw Okay. ka manluluwas lagi na daan si Kristo. No need na nimo siya luwason pa. Manluluwas na daan. Categorical man na, Mr. Asa Moderator. sapaw bro. Objection, Mr. Okay, Moderator mo sapaw man moderator, tubag. moderator. Mm. Sa akong nadungog na natubag niya nga manluluwas. Oh, mo So, na yang tubag. So doon Manluluwas ako, kay Mama motiwas natin. ko, Mr. Moderator, motiwas ko. O explanation. Sige, Kaya mo ko gisapawan. O sige, niya akong explanation ha. Niya akong explanation ha. Muna, niya na ko nimo, bro, si Kristo manluluwas na. So mao nag-ingnan tikaw nga ang katong mga bersikulo nga gipanggamit nako mao toy guba. Pangitai ko bersikulo nga ang bautismo dili makaluwas para mapildi ko undang ko aning debatiha sa online basta makabasa kag usa ka bersikulo nga ang bautismo dili makaluwas undang ko aning debatiha. Sunod pangutana. Unsa nga Okay, klase sa sala? Okay. Unsa nga klase sa sala ang dili mahugasan sa dugo ni Kristo nga pwedeng mahinluan sa tubig sa bautismo o bunyag? Objection, Mr. Moderator, nasaag ang akong kaatbang. Duha ka pangutanahan. Unang pangutana natubag, ikaduha saag. Objection, Mr. Moderator, mo object ko. Objection, objection mo. Ang akong objection, Mr. Moderator, akong hangiwan akong kaatbang nga musubay sa tema. So nigawas na siya sa tema, Mr. Moderator, dito na siya miagis katunggan. Kaya ang akong tema, papamatud-an ko nga ang bunyag makaluwas. Wala ko Okay, wala ko okay. magpamatud unsang matang Okay, sa sala mo counter ko, Mr. nakaluwas na. Moderator. Oh. Ang iya mo ko pamatud-an. Moderator. Ah, sige, sige. Atong i-apply role number 1. No? Dili jud mo kaawa sa tema. Okay, negative side. Usa ang pangutana balik sa tema. Kay aron makapokus ta no sa tema aron dili maglibog ato ang mga nagtan-aw karon. Okay. Okay. Negative side. Okay, Ikaw, salamat, Tana. Mr. Moderator. Okay, dugang pangutana, kinsa man ang insakto nga makaluwas sa kalag sa tao? Si Kristo nga Dios o ang bunyag o bautismo nga tubig lang? Tubag, base sa tema, ang bunyag, nya kani nga bunyag tudlo ni Jesus Christ. So mo man jud ni akong tubag di man kita mogawa sa tema no. Mo tani anak ko nga pamatud-an ko nga ang bunyag o bautismo makaluwas. So mo may gitudlo ni Jesus Christ. Magbuot di ka ni Jesus Christ nga kinahanglan kita magpabunyag aron ta maluwas. So dili ka mo ingon, dili nimo isumpaki ang bunyag o si Jesus Christ. Kay ang bunyag nga gitudlo ni Kristo makaluwas na. Next question. Oh. 30 segundos. Sunod pangutana. Okay, sunod ka pangutana. Matod pa sa buhat 4:12, si Kristo lamang ang makaluwas, ang pulong makaluwas. Ang pangutana, kinsa may insakto, ikaw o si Kristo nga nagsulti sa Biblia nga siya lamang makaluwas, niya ikaw nagsulti nga ang bautismo bunyag makaluwas? Kaba, kaming duha ang nagsultig tinuod, ikay mo'y wa Okay, magsultig tinuod. categorical, Mr. Moderator. Natupag Okay, mo ato tao? mga Natupag. Kinsa Ang insakto? sabi ko, Moderator? Ako, Osborne, Mr. Moderator, ang pangutana. Sige. Sa Okay, buhat balik na po, 4:12, okay. Sa buhat 4:12, miingon dito, si Kristo lamang ang makaluwas. Akong pangutana, kinsa may insakto nila sa Biblia? Ang Biblia ba nga nagsulti nga si Kristo lamang o si Higalang G. Carlo nga makaluwas ang bautismo o bunyag? Atubag na ko ha, ikog sa pawi ha, tubago na ko imong kategorikal, kaming duha ang nagsultig tinuod, ikay mo'y wa magsultig tinuod. Kaya nga naman, dira, 1 minute explain. Well, Si sakto man ang giingon Mr. dias bala Moderator, ang kasulatan. Kanunay man huwag gyud niyo sakto ang matubag ang Biblia. kategorikal ba?
Usa pa mo natubag naman ta. Moderator. Brother J. Carlo, tumaga ang categorical kay duha man mong gitubag. So, natay gitawag to yes or no. Categorical, sa atong duha imong pilian. Kay ba man Tubag, bro. categorical, no? Oh, mabuti akong tubag, bro. Bro, natubag naman ako yung pangutana, bro. Gusto Wala, si yun. Kristo o ang akong gitudlo. Kay nga naman, kay ang pagka makaluwas man gud ni Kristo, doon na man gud na instrumento, mogamit siya gunyag. So unsa pay pamaagi aron si Kristo makaluwas true baptism. Mo bitaw nagtudlo si Kristo nga kinahanglan gyud ta magpabunyag aron ta maluwas. So kanang bunyag diha nga gitudlo ni Kristo mao na instrumento ni Kristo sa pagluwas sa tao. Okay. Di man na pwede nga Next usa lang ka question. pagpamilok luwason kaniya. Okay, sunod Naman nga instrumento. pangutana. Sunod nga tubag. Kay nabunyagan naman ka, luwas na ba ang imong kalag? Yes or no? Oh, tubag, luwas, sumala sa tima. Kay ni ana man ko, gingon diri, pamatud-an ko ang bunyag o bautismo makaluwas sa kalag. So luwas gyud, yes, sakto gyud kay naaman na sa San Juan 3:5 ang muto o ang magpabunyag makasud sa gingarian sa langit. Kung dili ka magpakatao sa tubig, di ka makasud sa gingarian sa langit. So nakatuman man mi ana sa among pagtuong Katoliko, nakatuman mi ana. Yes, naluwas among kalag. Sunod pangutana. Okay. Makaluwas ba si Kristo bisan walay bautismo o bunyag? Yes or no? Unsa bro? Unsa bro? Makaluwas ba si Kristo bisan walay bunyag o bautismo? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection, ligawa sa tima. Kaya naabot man siya si Kristo makaluwas. Ang akong giingon, Mr. Moderator, objection ko. Okay, objection mo. Ang iyang pangutana, Mr. Moderator, sa niagi nas katunggan, wala mo subay sa tima. Wa man ko magpamatuod kung si Kristo makaluwas bagdili. Ha, maminawa? Wa ko magpamatuod si Kristo makaluwas bagdili. Ang akong ipamatudan, ang bunyag makaluwas sa kalag. So kanimo igub-a. Una Mo-counter ko, Mr. Moderator. Ay sagsapaw bro, wa pa ko mahuman og objection, Dili. no? Di counter man ko. Ay sa, wa pa ko mahuman ganista, wa pa ko mahuman og objection. Paminaw Ay, sa. pahuman sa brother negative, ato ang usa ka objection. sige. Ay sa kisi-kisi sa diha god, ay sa kisi-kisi diha. Kami na Mr. Moderator ni objection ko kay nga naman ang iyang pangutana god ni gawa sa tima. Kay wa man ko magtima dinhi kung si Kristo makaluwas bagdili. Wa man ko magtima ana. Ang akong tima makaluwas sa kalag ang bunyag. So kanimo iyahang supakon, kini mo iyang gubon. Dapat mangita sa usa lang ka bersikulo nag-ingon ang bunyag dili makaluwas para muundang ko ang debatiha. Pakirol Mr. Moderator. Okay, sunod, Okay, sa'yo, counter objection mo. Mo-counter ko, Mr. Moderator. Kana akong pangutan na mao nang pagguba siya pagpabarog. Kay matud niya, pamatud-an niya nga ang bunyag o bautismo makaluwas sa kalag. Unya, ang akong gipamutud-an ni si Kristo ra man gyud ang makaluwas, di na pagbungkag. So, wala gyud na mawala sa tema ang akong pangutana kay ngano, naghisgot og bunyag og bautismo og makaluwas. So kinahanglan tubago na niya kung dili siya, kung ganahan siya, pwede po niya, kung di siya ganahan, po niya. Pakirol Mr. Moderator. Okay, ining kadali lang ha. Moderator's time na ta. Antima, pamatudan, ang bunyag o bautismo, makaluwas sa kalag. So nasa to antima, nato yung roles, dili yun mo kaawa sa tima. Okay, takong kainon, brother negative. Focus lang sa tima, no? Focus. O moto, tagada ka o balik sa pangutana 30 segundos. Tesa, Mr. Sige, Moderator, pila naman ka oras sa kuha? Pila na oras sa bilin? Oras Mr. Moderator. Pila na oras na bilin? Hanay na bilhin mo nga 7 minutes. Okay. Brother, negative. Okay. Bilhin na 7 minutes. Di ba na yun? Okay, sunod pangutana. Sige bro, Matot nimo sunod na ganina nga ang bunyag pultahan sa langit. Akong pangutana mao kini. Kinsa naman po'y insakto, ikaw nga nagpahayag nga ang bunyag pultahan sa langit o si Kristo nga miangkon sa John 10 verse number 9 nga ako ang pultahan sa kaluwasan, ang musulod kanako maluwas.
Kaming duha ang gasultig tinuod, bro. Kaming duha gyud ang nagsultig tinuod, si Kristo ug ako. Objection, naman, Mr. Moderator. Oh, objection na sad. Ako Okay, pangutan objection. na kategorikal. Dili pwede imong tubagon nga pareho. Dapat mo pili ka sa kung aasa dapitay mong tubagon sa akong pangutana, kinsay insakto nga matod nimo sa imong pagpaya ganina nga ang bunyag pultahan sa langit. So gipangutana tika diri sa John chapter 10 verse number 9, kinsa may insakto sa imong gipahayag nga ang bautismo or bunyag pultahan sa langit o ang gitudlo ni Kristo sa John 10 verse number 9 nga siya ang pultahan sa kaluwasan? Tubag. Kami lagi duha ang sakto kay ang gisulti lagi ni Kristo kinahanglan gyud ka magpakataw sa tubig aron ka makasulod sa gingarian sa langit. So dili lagi na nimo ibangga ang gisulti ni Kristo o ang gisulti ni Kristo sa laing bersikulo. Pwede pa ko maka-object, Mr. Moderator, kay wala gyud matubag akong kategorikal ba? Kay nabi na sa tong rules. Tubag manggod. Unsa objection mo? Akong objection nga mupili siya dapat kinsay insakto kini iya man guning gipahayag ganina, naka-record man ni, naka-live man ta nga ang bunyag pultahan sa langit. Nisupak siya sa John chapter 10 verse number 9 nga miangkon si Kristo siyang pultahan sa kaluwasan. So ang pangutana, kinsa may insakto nilang duwa? Si J. Carlo Badinas ba o si Ginoong Hesukristo nga Dios? Kami laging duha lagi nagsulti tinuod. Kami laging duha lagi nagsulti tinuod. Si Pagpili Kristo lang nagsulti duha. Ano tinuod. pili? Oh, si Kristo nagsulti tinuod nga kinahanglan gyud ta magpakataw sa tubig aron makasutag gingarian sa langit. Mr. Moderator, wag yun niya matubag akong pangutana ba? Natubag oy walang kakauyon. Natubag Mr. Moderator. Ako oy, pangutana, walang kinsay kakauyon. insakto? Si Kristo lagi nga kinahanglan magpabunyag ka aron ka makasulod sa langit. Oh, tawa ra ba? Lalo ka tawanan si kayo mo Kristo. imong tubag. Sakto si Kristo. Okay, Wala kay lahi ka follow up, no? Bro, wala kay lahi ka follow up. Sakto si Kristo nga kinahanglan gyud ta magpakataw sa tubig aron ta makasulod sa gingarian sa langit. So sunod pangutana bro, kanang Okay, makapiit ka ba? ato sa ikuan ni Mr. Moderator. Okay, Moderator time sa ano. Natubag ng pangutana ang sakto si Kristo na yan ang i-explain niya. Ay mga na imong categorical pilihan, no? So, next question na lang ta kay murag nagkayagaw na mo kadali dia. Sige, padayon. Doon na nabili ni mo nga 5 minutos, Brad. Brother Romel, yata kayo mo panahon. Yata 20 sekundos. Sige, larga. Okay. Imong gigamit diya ang John chapter or 1 Peter ari na ta sa Mark 16:16. Nga mo tuog mababautismo maluwas apan ang dili mo tuo silutan pangutana. Kinsa may silutan? Ang dili mo tuo ni Kristo o ang dili magpabautismo? Tubag. Ang silutan katong dili mo tuog magpabunyag. Sama nimo. Dili- Wa man ka magpabunyag, di gyud ka silutan gyud ka. Mr. Moderator, excuse me. Objection, Mr. Moderator, kay murag na personal naman siya, sama nimo. Dapat mo tubag lang siya, dili lang mo sidekick, no? Wala Ako man pangutana, dili man kay ikaw may ako pangutana, negatibo. pili ilang. Okay, Sige, bro. ato paboton sa si atong moderator kay Asa man tong moderator, atong gwapong moderator din asa man? Brad, Jeffrey, na ba kaniya? Moderator, time sa moderator. Okay, Okay. unsay imo ang objection? ako objection, Mr. Moderator. Nikotlo manggod siya sa Mark 16:16 nga ang mutog mababautismo maluwas apan ang dili mo to silutan. Akong pangutana mo okay ni. Sumala sa mga bersikulo, kinsa man ang silutan, ang dili mo tuo ni Kristo o ang dili magpabautismo? Tubag. Ora na, kanang duha na Lagi, pilihan niya. Sayon na kayo. Sayon na kayo ang imong pangutana. Kay nangutana magkagsumala sa bersikulo. Mato pa diri sumala sa bersikulo ang dili mo tuo og magpabunyag. No, Silutan. Mr. Moderator. Ay lagi pagbuot lagi stubag, Mr. Moderator, palihog ko og pakirol bi Magbuot jud ko sa kung isa imong tubag Ay, kay di man mao sa akong pangutana. Ay pagbuot negatibo. Ay pagbuot kay ngano man. Nangutana man kakag sumalas bersikulo unya mao man ang nas bersikulo Categorical question man na siya, Mr. Affirmative. Categorical ko na god. Okay, categorical na pangutana. Ano ba? Naman na sa tong role. Okay, balik ka pangutana, Brad Romel. Ay, pangutana, balik ka, Romel. Akong balik ko. Sa Mark 16:16 ikutlo siya. Mo ni akong pangutana. Sumala sa mga bersikulo,
kinsa man ang silutan? Ang dili motuo ni Kristo o ang dili magpabautismo? Tubag lagi ang silutan. Pero di Carlo. Tubag, Mr. Moderator, daraha. Ang silutan kadto laging dili motuo og magpabunyag. Kay mo man gyud nakasuwat sa bersikulo. Ayaw Mr. pangitag lusot. Mr. Moderator, ikaw siguro buhangyo lang ko nimo, ikaw na basa sa mga bersikulo. Ako basahon na. Ako na siguro basahon, Mr. Moderator. Sige, basa. Ang motuo o ang magpabautismo maluwas. Apan ang dili motuo silutan. Mm. Akong pangutana, kinsa may silutan? Ang dili motuo or ang dili magpabautismo? Tubag. Ang silutan lagi kadto laging dili motuo og magpabunyag. Mao man ay naa sa bersikulo god. Daraw mo man oh. Siya nga nag-ingon, siya nga nagatuo og nagpabautismo maluwas. Apan siya nga wala nagatuo pagahukman sa silot. So buot pasabot, kung ikaw dili ka motuo og magpabautismo sa Ginoo, mahinukman ka sa silot. Apan kung mutuo ka og magpabautismo, maluwas. Kasimple na, sunod pangutana bro. Okay, sunod nga pangutana. Last question na lang ni kay Amuras. Gamay na lang kay nabilin. Sige, padayon. Okay. Sumala sa Lucas Kapitulo 7:50, ingon si Kristo lakaw ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Lakaw og ayaw na pagpakasala. Si Kristo mao'y namulong naluwas siya pinaagis pagtuo ug wala kay mabasa diha nga nagpabautismo. Pangutana. Nasayop ba si Kristo nga ang babay naluwas tungod sa pagtuo? Yes or no? Tubag. Sakto man si Kristo. Wa man moingon si Kristo nga ang bunyag dili makaluwas. Niana di si Kristo diha sa Lucas City ang bunyag di makaluwas. Wa man mo ana si Kristo nga ang bunyag di makaluwas. Ang giingon ni Kristo, lakaw kay imong pagtuo nakaluwas nimo. Tuo lagi og pagbabunyag, duha man guna mo tuo ka og magpabunyag. Duha lagi na. So sakto nang giingon ni Kristo, wa man moingon si Kristo nga dili makaluwas ang bunyag, ikaw ra may ingon dili makaluwas. Sano pangutana bro? Time na. Salamat sa nagbukal-bukal nga pangutana o nag-aso-aso nga tubag. Gikan sa safety. Mga igala no, nindot kayo karon gabi una kay grabe primero pa ng one stand pero grabe na karon mura bukal-bukal gyud ang ilang mga binayloay nga mga pangutanang tubag. Okay, di pa kita padayon sa gikan sa negative side sa iyang 7 minutes. Mangbasa ko kada dere. So dagan-dagan sa dere yun. Nadere si Plisimo suminggit building yun ng Baptist karon ba. Nadere si Jima T. Dili makaabot nimo at pagpastor walay alamang sa Biblia. Nadere si Marilo Nueve. Si Nisa Larita, ang baptism ay isa sa step of salvation pero depende sa sitwasyon. Yung isa, kriminal na pakaw sa kasama ni Christ, kahit hindi siya napabautismo, luwas man siya, pero ang bautismo sa Katolik ay matod pa niya mali. Mali dahil sa bata sila na bautismo at wisik-wisik lang. Si Christ, binautismoan, matanda na at may isip ng bata tanungin. Hindi yan sumasagot at hindi alam ang mali at tama. Okay, dagan ba kayo mga komento dari may galap? So, balikan tanyo niya, no? So, natay 89 viewers. So, salamat sa inyo na bukal-bukal ng mga komento niya. Maayong gabi sa tanan nga mga nagtanaw. Okay, so, negative side, ready na ba sa mo hang rebuttal sa 7 ka minuto? Ready na kayo? Okay, so kay ready naman ka itong oras alas 8, 19, muundang ka sa alas 8, 31. Pasok! Okay. Ang atong pinanggang kaatbang, naglibog in taon sa mga bersikulo nga iyang gigamit. Una niyang bersikulo nga gigamit, John chapter 3 verse number 5. Nga kinahanglan ang tao magpakatao pag-usab diha sa tubig o diha sa espiritu aron makasulod sa gingarian sa langit. Ang problema niya kay giliteral niya ang tubig diha. Kay mismo ang ilang giilang nga Santo Papa nga mao si Pedro
maoy nagpamatuod nga ang tubig nga gisulti ni Juan dito sa John 3:5 mao ang pulong sa Dios nga mao ang maayong balita. Asa man na mabasa? 1 Peter chapter 1 verse number 23. Unsay gingon diri? No? Kay kamo na tao pag-usab. Dili sa tawhanong paagi. Pangutana kanang bunyag ug bautismo. Dios nun ba na nga ang Dios bagi nangunay nimo sa pagbunyag o pagbautismo? Dili, ang tao. Sa ato pa, ang tao mo inibuhat, tawhanon nga paagi na siya. Okay? Unya, ingon din diri siya, kay kamo na tao pag-usab dili sa tawhanong paagi kundi pinaagi sa buhi og walay katapusan nga pulong sa Dios. Kay nagingon ang kasulatan ang tanang mga tao sama sa sagbot. Tanawa 25, apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Sa ato pa, sangyawan ang tao sa gospel or sa maayong balita aron makasabot siya kanusa siya mataw pag-usab. Ma-born again. Okay? Dili ang bunyag o bautismo mo ay makapaborn again nimo. Usa may gahom anang tubiga? No? Ang mahimo sa tubig, igo ra gyud ang pagbasa sa uga. Kung pabukala na, mao nang malapwaan ka, masamad ka, no? Mao ra gyud mahimo. Walay gahom ang tubig sa paghinlo, sa paghuga sa sala sa tao. Kay ang tubig igo ra gyud na nibasa sa imong panit. Wa na siya makahugas sa sala sa tao. Kay kinaiyahan ang sala, wala sa panit. Mao bitaw tong nigamit siya sa 1 Peter chapter 3:21. Wa gyud makasabot ang atong kaatbang nga kaluwasan sa kalag tanawa gud mga kaigsunan. 1 Peter 3:21. Naghulagway kini sa bautismo nga karon nagluwas kaninyo. Pangutana unsay nagluwas kaninyo? Dili pinagis paghugas sa buling sa inyong lawas. Pangutana. Kung makahugas ang bunyag o bautismo sa buling, no? Sa sala, ang giingon diri dili makahugas buling sa panit, samot na ang sala. Di ba? Unya nga akong kaatbang ganina ba grabe yung likay niya ganina. Pag-ingon pagpangutana nako nga si Kristo na bautismuhan man. Naluwas ba siya o nahimong manluluwas perting kasi niya? Ngano man, mahadlok siya nga mutubag asa atong duha tungod kay mapiit, mayabog yun siya makaigsunan. Kay iya kung pamatud-an nga ang bunyag or bautismo makaluwas, karon si Kristo nagpabautismo man. Sakto pa naluwas unta si Kristo. Ingon siya dili. Oh, sakto pa siya rin isupak sa iyang gipamatuod. Okay? Unya, matod pa po niya ganina sa Marcos 16:16. Grabe yun niya kisi ganina makaigsunan. Sakit ng tiya kitawa. Ang mutuo o ang magpabautismo, maluwas. Sunod nga statement nito, apan ang dili mutuo, silutan. Pangutana, kinsa may silutan? Ang dili mutuo or ang dili magpabautismo? Siya ang dili mutuo o ang dili magpabautismo. Pero sumala sa bersikulo, apan ang dili mutuo, silutan. Sa ato pa, ang dili mutuo maoy silutan. Asa mabasa? John 3 verse number 18. Ang dili mutuo sa anak nga mao si Jesus Christ paga silutan. Okay? Wa gyud kay mabasa, muundang ko niining debatiha kung naa siya mahatag nga bersikulo nga gisilutan ang wala magpabunyag o wala magpabautismo. Kay naa ako'y mabasa litra por litra nga ang gihukman ang mga wala mutuo. Nindot ni iyang tani pangutanan nako, no? Ug nalay challenge mga kaigsonan. So, naluoy ko sa kong kaatbang tungod kay ana pa siya lig-on kay ako mga bersikulo. Sa ato pa, ang iyahang motibo gyud ay aron ra gyud ay paglaban sa iyang katarungan. Dili ka matuoran gyud ang iyahang iplastada mga kaigsonan. Gusto niya nga kanang kaulawan ang kaatbang, di siya gusto nga mapadayag yun ang kamatuoran mga kaigsonan. Okay? So walay lain nga makaluwas sa atong kalag, mao lamang si Jesus Christ. Ang bautismo para lamang kana sa mga naghinulsol, para lamang kana sa mga nahimo ng anak sa Ginoo, para lamang kana
sa mga midawat sa gospel or mituo sa pulong sa Dios. Mayong gabi ug dalago ng Dios niini nga kagabi. Okay, brother, gitawag na to o missionary Baptist. Doon na pa man kayo nabilin diri nga oras, no? Pero imo namang giwib ang nabili ni mga oras marag taas-taas man eh. Sabay mga Okay ra 2 na. minutos. Okay, daghang salamat sa imo ang sa 7 minutes sa pagguba sa mao nga tema. Okay, sa lipa kita badayon sa unahan na kung gigirat ang tanan niya diri. Nag-comment to nagtanaw, doon tay 86 kabog na tanaw karong gabi na. Na diri Jim, wala kanila nang basa ning mga pagit nga mga pulong ha. Na diri si Edwin Sarinas, brad, si Cristo na babautismo aron mao atong himuong panigingnan. Jali, amin, matod pa ni Jali, agusan spot, grasya ra sige naluwas ko. Amin, Pastor, matod pa ni John Tolenten, dagan kayo followers dari si Missionary Baptist, ang pastor nila, si Brad Romel. Dagan kayo mga followers na dari. Pulbos na Pastor Mel, pulbos na daw, no? Pulbos ang sabarista. Ay, may sabarista dari. Katoliko ba dari, no? Gidamay sabarista. Gidamay magkabro. Salamat sa tanan na nag-comment, nagtanaw og karon direta sa cross-examine. Brother G. Carlo Badinas gikan sa CFT. Ready na ba kasi yung mga bukal-bukal nga pangutana? Ready na bro, ready na. Okay, ready naman ka. So, ready na po siya si Brad Romel. Pastor Romel nga sa bukal-bukal nga tupag. Okay, ay mga oras magdaga ni start now. Okay, unang pangutana bro Romel, unya mo premise usa ko ha. Premise nako, di man yun ta mo gawa sa tima, di ba? Ang atong tubag ug ang atong pangutana dili mo gawas sa tima. Karon pangutana nako. Base sa atong tima, Brad Romel, unsa may mabasa nato? Makaluwas sa kalag ang bautismo o dili? Base sa atong tima. Tubag. Sumala si mong gipamatud-an makaluwas ang maong imong tima, pero sumala sa Biblia dili gyud na makaluwas ang bunyag o bautismo. Sunod nga pangutana. Okay. Matud pa nimo sumala sa atong tima makaluwas ang bautismo matud pa sa imong ginasulti. Karon ang pangutana katong imong gisulti base sa atong tima makaluwas ang bunyag. Nagsulti kag tinuod o nagsulti kag bakak? Tubag. Ang mao nga tima, dili na bersikulo mo atong gibasihan sa matuoran. Tima lang na siya, Mr. Moderator. Objection. Mr. Moderator, ang akong pangutana ipatubag kay categorical manggod. Okay, categorical tubaga Brad Romel, yes or no? Balik ko na akong pangutana Mr. Moderator, tingali wa matuhog niya ba. So, balik ko na akong pangutana ha. Kay matud pa sa imong unang tubag nga base sa tima makaluwas ang bautismo sa kalag. Karon katong imuhang gisulti. Nagsulti kag tinuod ato ug nagsulti kag bakak. Tubag. Okay, Mr. Moderator, nagsulti ko sa tinuod pero ang among gibasihan Biblia dili ang tima mismo maoy among gibasihan aron mapamatuod ang kamatuoran. Ang iya mong gusto nga ipamatuod nga siya gyud insakto tungod sa tima. Hinumduman nato sumala sa Biblia dili sumala sa imong tima. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Dinhi sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 5. Niingon man si Kristo, walay makasulod sa langit kung dili ka mabunyagan. Ang pangutana, nagsultig tinuod si Kristo ani o nagsultig bakak? Tubag. Okay, so objection Mr. Moderator, asa ni Mr. Moderator ako sa klarohon. Pwede ba nako basahon ang bersikulo nga gigamit Mr. Moderator? Objection Mr. Moderator, di panahon ros pagbasa, panahon ros tubag. Dili, kay di man ako na matubag ug di na ako mabasa kay wa man na dito mabasa nga di magpabunyag. Moderator, tayo mo niya sa pagpamutan ng tubag. Kadailang Kanya nagbasa sa imong karog. Kadali. Ay sa mga tunog. Brother G. Carlo, hindi kini nagyana pa klaro unsa nga bersikulo imong gigamit. O niya before ka mangutana categorical unsa nga bersikulo yan ang gipaklaro?
Mr. Moderator, ako man ang gipremise San Juan 3:5. So ipatubag na niya Mr. Moderator dili kay siya dili kay iyang basahon kay unya ragbasa inigbarog na nimo. Kay tayo maron ako sige, pagpangutana. Counted. Brother Jumel, Ang iyang po- nagyo na sa Objection sa Mr. Moderator. Sige, Di na ko matubag yung pangutana, no? Kay kabalo ko sa mga bersikulo nga way mabasa ang bunyag dito. Anang komentaryo Mr. Moderator, ayaw lagi pang komentaryo. Dili objection man na siya. Nasayod ba si Kristo Palasi niya na na imuha do. nagsulti tinuod? Palasi na imuha imo ko patubagon og Kasi sa pala si- Kanilang, moderator time sa. Okay, Brother Giancarlo. Brother Giancarlo, osba lang yung pangutana kay nag-quote man ka sa 1:5 niya, wala may bunyag niya. So, correct. ipaklaro lang yung ang pangutana, balik kay para madawat sa Lagi ni. ato ang negative. Okay, Brother Giancarlo, balik apa sa pangutana. O dira balik ko na akong pangutana ha. Naging man diri si Kristo God. Nga si Jesus mitubag sapagkat tinuod sultihan tikaw. Walay makasulod sa gingarian sa Dios gawas kung magpakataw siya sa tubig. Naging diri ang tubig nagpunting sa bunyag. So karon ang pangutana dinhi mao ni sumala sa ako ang gibasa nga wala man day makasulod sa gingarian sa langit kun dili ka mabunyagan sa tubig. Ang pangutana, nagsulti bag tinuod si Kristo ani o nagsulti bakak? Tubag. Okay, tubag. Si Kristo nagsulti sa tinuod pero dili na bunyag diha nga tubig tungod kay nag-refer na siya sa gospel. 1 Peter chapter 1 verse number 23 ingon nga napakatao pag-usab dili sa madunoton nga binhi apan pinaagi sa dili madunoton nga binhi nga mao ang pulong sa Dios verse 25 mao ang gospel dili bunyag o bautismo maoy nagpakatao sa tao sumala ni Kristo. Sunod nga pangutana. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo, nag-refers na sa gospel. Karon sa San Juan 3:5, may mabasa ba diha litra por litra nga nag-refer sa gospel? May mabasa ba diha o wala? Yes or no? Okay, tubag no tungod kay kana mga bersikulo nga imong gibasihan kay di man niya sa literal nga tubig, dili ka mo pangutana diyan dapitara kay ang akong gikutlo ganina gitubag ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 23 down to verse number 25 nga ang nakapa born again sa tao ang pulong sa Dios nga dili madunoton nga mao ang gospel. Sunod nga pangutana. Okay, sunod pangutana. Kay ninumang ka, matod pa nimo, walay mabasa diha San Juan 3:5. Mo na ni ingon kag no. Karon ang pangutana. Sa ato pamuuyon ka nga imo lang gipun-an-punan ang San Juan 3:5. Yes or no? No, wala na ko pun tungod kay wala man ta magbase ra ni anang bersikulo ha. Ang atong gibasihan sumala sa Biblia. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Ako do namang ko'y mabasa sa balaang kasulatan litra por litra nga ang bautismo nakaluwas. Ang akong pangutana isip negatibo. Do na kabay mabasa litra por litra pod nga ang bunyag dili makaluwas litra por litra nga nag-ingon ang bunyag dili makaluwas. Do na o wala? Yes or no? Wala ko'y mabasa ni ana apan na ako'y mabasa nga si Kristo Jesus lamang ang makaluwas sa tao. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana kay wala man day kay mabasa litra por litra nga ang bunyag dili makaluwas. So kanang imong doktrina karon nga ang bunyag dili makaluwas, dili din na biblikal. Tubag, yes or no? Biblikal na siya tungod kay nagbase mo kus Biblia nga ang bunyag di gyud makaluwas kay si Kristo lamang ang makaluluwas. Buhat 4:12. Si Kristo Jesus lamang ang makaluwas. Lamang gigamit dito but pasabot ayon na pun ikaw mo'y nagdugang. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana, wa man ko mangutana gud ana mahitungod ni Kristo ari man ko sa bunyag. Karon, matud pa nimo biblikal man di ay ang imong pagsulti nga ang bunyag dili makaluwas. Asa man na nga kapitulo bersikulo mabasa litra por litra ang bunyag dili makaluwas. Asa mabasa nga bersikulo? Tubag. Ang tubag wala tay mabasa litra por litra kaya litra por litra nga mabasa si Kristo Jesus lamang ang makaluwas. Buhat 4:12, Juan 14 bersikulo 6 nga kung di mo agi ni Kristo, di gyud magkaadto og langit. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Sa buhat 4:12, may mabasa ba dinhi nga ang bunyag dili makaluwas? Naa o wala? Tayo, Yes or no? Mr. Moderator. Okay, Objection, objection. Mr. Moderator. Okay, sir, objection mo. Ang iyang pangutana sayo tungod kay di mo gyud na mabasa diha kay nagdugang-dugang naman siya Mr. Moderator.
Okay, Objection, Mr. Moderator, counter. Counter. Okay, counter. Mr. Moderator, ako ra manggod siyang gisundan sa iyang bersikulo. Kini ana manggod siya nga ang bunyag dili makaluwas niya iyang gikutlo ang buhat 4:12. Muna gisundan ako siya Mr. Moderator, ipatubag yun niya Mr. Moderator. Sa buhat 4:12 may mabasa ba ka litra po litra diha nga dili makaluwas ang bunyag? Duna o wala? Duna Mr. o wala? Moderator, Yes or no? testa Mr. Moderator. Ang iyang pangutana, wa na gyud siya magbase sa tema, no? Tima, nagbase ko sa imong bersikulo. Ang atong gibasihan Biblia. Ang Moderator, okay, objection moderator, nasabtan ako imong ipasabot. Wala lipod-lipod no, wala gidapigan, imo mo tong gigamit ang bersikulo ha. Imo mo tong gilitok sa buhat 4, so tubagon gyud nimo kay imo man ang gigamit. Debate man so palihog lang tubaga ang pangutana kay gisundan ra kaniya. Okay, Sige, palihog balik tubaga. pangutana. Mubalik ko pangutana, Mr. Moderator. Mubalik lang ko pangutana. Para maklaro Sige, gyud sige, sa sige. atong mga naminaw. Sige, kay buhat 4:12 imo man guning gigamit. So ayaw pagikay. Sa buhat 4:12 may mabasa ba diha litra por litra nga nag-ingon ang bunyag dili makaluwas? May Okay. mabasa o way mabasa? Ang tubag walay mabasa kay ang imong pangutana dili man mao gyud ang mao nga bersikulo. Ang giingon dre ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinis kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. So ang iyang pangutana sayo pangutana pero kay ang iyang gibasihan mao man gyud ang bersikulo dili pwede nga iyahang pangutana nga sayop iyahang ipahid diri nga aning bersikuluhan nga akong gibasihan di gyud na pwede mga kaigsunan no. Pero tungod kay nga debate atong tubagon pero ang tubag nagsukad yun sa mga bersikulo walay mabasa mga kaigsunan nga wa na gilaing makaluwas si Kristo Jesus lamang. Sunod nga pangutana. Time na, Brother Mr. Moderator. doon na kayo nabilin nga 6 minutes and sa 40 seconds. Sige, 6 minutos. Padayon. Okay. Okay, biya anti ka nang buhat 4:12 kay giangko naman nimo nga walay mabasa ang bunyag dili makaluwas. Okay, anhita sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21. Niingon man si San Pedro, ang bunyag nagluwas kanato ang pangutana. Sakto ba si Pedro ani o nagsulti tinuod? Tubag. Okay, sayo pa yung pangutana sakto ba nagsulti tinuod at tarungan sa tarungan pangutana. Wa di ka maminaw di ay pangutana. Ang akong pangutana. Utang kategorikal. Pareho man kay Wala. sakto ba or tinuod? Pareho ra man saktong tinuod. Butangi og insaktong pangutana. Ang akong pangutana sa unang Pedro 3:21 niingon si San Pedro, ang bunyag nagluwas kanato. Ang pangutana, sakto ba ning gisulti ni San Pedro o nagsulti ni siya og bakak? Tubag. Kan anong pangutana? Ganina man gud kay nakuan ko kay pareho man gud. Ang tubag, sakto ang gisulti ni Apostol Pedro nga makaluwas pero dili sa kalag. Kay wa man kay mabasa diha nga ang nagluwas sa atong kalag. Okay? Sumala sa imong tema ayo giglayo sa imong tema. Hatagi gyud og bersikulo nga gibunyagan o gibautismo naluwas ang kalag aron mapamatud-an gyud mo. Sunod nga pangutana. Okay, sunod pangutana kay sakto man ni San Pedro nga ang bunyag nagluwas kanato. Ang pangutana, nganong gasupak-supak man ka aning niining timaha nga sakto man di ay nga ang bunyag nagkaluwas. Tubagar ko nuna. Tubag ang akong gisupak ang imong tema dili ang bersikulo. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana, ang bersikulo nag-ingon ang bautismo nagluwas. Sakto ni, yes or no? Dili ang imong tema man good makaluwas kalag Wa wa may ko mabasa diha mangutana nga sa kalag. stima. Wa ko mangutana sa stima, arin ako nangutana sa bersikulo. Unang Pedro 3:21, ang bautismo nagluwas. Pangutana, sakto ni o sayop? Sakto na siya pero wala Okay. mag-specific diha sa kaluwasan sa kalag o sa lawas sa tao. Ang gingon diha nagluwas tungod na siya kay ang tao nga mituog midawat na ni Kristo kinahanglan yung magpabautismo kay tubag man na siya sa maayong konsensya tiwasa og basa sa mga nga verse 21. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana kay sakto man di ay nga ang bunyag makaluwas. Ang pangutana, kanang imong pag-ingon nga dili ni sa kalag, dili makaluwas sa kalag. Nabay mabasa diri nga dili ni sa kalag? Naa wala, yes or no? Okay, ako basahon Mr. Moderator sa iyahang gihatag nga bersikulo kay aron Tubaga oy. Tubaga Tubago oy, lagi na ako, basahon wa man sa ko ako kay mangutana.
Wa man ko mangutana nimo basaha. Ang akong Dili pangutana. kinabasti man ka sa bersikulo, laim sa kayo. Objection, Mr. Moderator, objection. Wa man ko mangutana niya og basaha. Moderator. Brother, kining negative side, tubaga lang. Humana man kagbasa ganina. Palihog lang tubaga kung basahon nimo, mukaon ka 30 segundos kung basahon nimo, wala oras pod. Sige, Niingon sige. man ko siya, tubagalan. Mr. Moderator. Okay, balik ka lang pangutana, balik ka lang pangutana. Balik ko na ako pangutana. Niuyo naman gub ka nga ang bautismo makaluwas. Karon niingon lang ka nga dili na para sa kalag, di ba? Ni anak man ka, basa pa gani kayo ang imong abil sa imong laway. Karon naa ba kay mabasa dinhi nga dili para sa kalag? Lagi kay mabasa dili para sa kalag? Duna o wala? Yes or no? Ang tubag, doon na. Akong basahon. Sige, Okay. basaha. Pinaagi ka Dili niya. para sa kalag. Sige, basaha, Okay, 1 dili para sa Peter kalag. 3:21. Kung basahon ha? Sige. 1 Dili para Peter sa kalag. 3:21. Hmm. Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kun dili pinaagi sa pangliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya sa ato pa ang tao kinahanglan bautismuhan aron mahinluan ang iyang konsensya dili aron mahinluan ang iyang kalag. Sunod nga pangutanan. Time na? Padayon, Time nabilin. na. 30 segundos Ah? to, sige padayon. Nabilin nga Sige. 2 minutos, Brother Giancarlo. Sige, sunod pangutana sa unang Pedro 3:21 sumala sa imong gibasa. Wala man ko'y nabasa diri nga dili para sa kalag. Pangutana. Sakto ko sayop. Sayop. Tungod kay ang insakto ang gisulti sa mao nga bersikulo ang paghinlo sa maayong konsensya, dili ang paghinlo sa kalag. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Wa man ko'y nabasa diri nga dili para sa kalag. Pangutana, hay may saktuan ni ron ang Biblia o ikaw? Tubag. Ang insakto, ako nga nagbasa sa mao nga Biblia, tungod kay ang mabasa dito, ang makahinlo, ang bautismo maghinlo sa konsensya, dili sa kalag. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Nag-ingon man diri. Nagluwas ka nato dili sa pagkuha sa pahugaw sa unod. Ang pangutana, nga ba kay nadungog dinhi nga dili para sa kalag? Nga ba kay nadungog dinhi nga dili para sa kalag? Duna o wala? Yes or no? Ang tubag, wala ko'y madungog, pero naa ko'y mabasa nga ang kaluwasan, no, ang ingon diha, nagluwas ka nato, naghulagway raman na siya diha, ang tumoy dito, naghinlo sa konsensya, dili naghinlo sa kalag. Sunod nga pangutana. So, Last wala man week di kay na lang. nadungog diri. Brother Okay. Giancarlo. Magatag Sige, bro. na ako Salamat, sa bro. pangutana o sa tubag na lang, no? Kay dali ara ka sa oras ay basta lagi nga magtubag pangutana lagi, no? Okay, Giancarlo, final na din pangutana. Okay, Sige, salamat padayon. bro. Okay, salamat. Kay matud pa nimo bro Romel nga wala man di kay nadungog nga dili para sa kalag. Karon ang pangutana nagsulti ka sa tinuod nato, nagsulti ka bakak. Tubag. Nako mang nabasa, mao na nga kinahanglan basahon gyud dili gyud kutob lang sa pagpaminaw kay ultimo Moderator. kuyaw na og ang nagsulti. Objection, Mr. Moderator. Objection sa Mr. Mr. Moderator, Kay- tubagon sa nako Mr. Moderator. Tuwason sa nako. Nipilit man. Nipilit Sige, man tayo wa man ka lang. wa ko kadungog sa imong kategorikal nga tubag bro. Okay, kadungog sa imong Moderator, wa ko kadungog sa iyang Balik ka pangutana, balik ka. Moderator, wala ko kadungog sa iyang kategorikal nga tubag. Ako malikod ako pangutana. Kay nag-ingon man Natubag ka. oy. Wala gini ko kadungog sa imong kategorikal nga tubag kay Okay, balik ka nipilit. na pangutana, balik ka. Nipilit Balik eh. pangutana. Balik, sige, balik ka, Brother Giancarlo. Okay. Balik Balik pangutana. Balik pangutana. Matud pa nimo sa imong tubag pa ganina nga wala kay nadungog nga dili para sa kalag. Ang akong pangutana, nagsulti ka to sa tinuod o nagsulti ka bakak? Tubag. Nagsulti ko sa tinuod. Kay wa magyud koy nadungog nga para sa kalag, kundi para sa konsensya sumala sa kong nabasahan sa mao nga bersikulo nga agig hulad or agig hulagway ang bautismo nagluwas kaninyo dili sa paghugas sa buling sa lawas kundi tubag sa maayong konsensya, paghinlo sa maayong konsensya. Sa ato pa dili paghinlo sa kalag kundi paghinlo sa konsensya. Kaya magkonsensya man ka og ego lang kang naluwas nga di ka magpabautismo, di ka pasakop sa lawas ni Kristo, no? Baita ni kaya ang kanang kanang bautismo obedience man na siya sa tao nga nakaangkon kalawasan. Okay, time na, 1 oras. Time na. Okay, mga debaters to. Grabe, hapit ng alas 9, oh.
Pas dali ara gyud sa oras no. So wala naman tay gitawag nga to og kining second standan eh. So maghatod na lang ko og tag 3 minutes kada usa. So final na ni. Conclusion ako unahon ang negative side o ang katapusan mo ang affirmative side. Okay, brother kining tadi pa na ko yata kay mo brother negative. Daghang salamat sa tanan nga nagtan-aw na diri ang mga comment. So daghan ang i-comment diri mga galag so no. Nai pangutana diri kinsay pa bounder sa Missionary Baptist matud pa ni ambot tong si pangalan man ni mura gipatakaan mo ni og para lang ni pangalan. Si YQ Kapin ambot ani. Oh, may pangutana niya. Walay kalawasan sa Katoliko, padayon mo sa inyong doktrina padong impierno. Kuya po ni JP Rarangka. Ihapon na no, opinion niya. Okay, na dire si Ben Kelaton pag search bro, brother. O si Edwin Sarina, siguro man mo mitoon na bautismo pero wa mo magtuman kabubuton sa Dios. Dila na bala basahin mga uban nga mga sakit nga mensahe dire no, uban no. Akin sa kaloy taon naglalom na mata sa Katoliko. Kaya pwede mag-comment ba dire. Andres Elver, ang kuna imong kapildihan, matod pa niya. Rebecca Camino, Pak Juna Brad, kaya wa man nga maluwas, kalo isa diya pada. Okay, mga igala, ikson, mo ni mga comment karong gabi una sa mga followers ni sa pastor sa Missionary Baptist, no? Okay, Brad, negative, tagaan ka og 3 minutes sa imuhang final stand no, final conclusion sa pagguba sa mao nga tema gikan sa safety. Okay, Brad, imong oras maglagan, start now. Okay. So salamat no sa mga nagapaminaw karon og naga-tune in. Okay, matud pa sa kuang kaatbang ang iyang mga pangutana mga kaigsunan igo ra gyud pagpiit. Di gyud ka matuoran iyang gidala, no? Ang iyang tumong og toyo igo ra gyud ang pagpakaulaw. Dili ka matuoran ang iyahang gustong ipatigbabaw ngano man. Sa matag bersikulo nga akong gigamit, iyang pahiran og hugaw nga pangutana. Pag-ingon sa buhat 4:12 nga si Kristo Jesus lamang didto lamang makaplagan ang kaluwasan og si Kristo Jesus lamang ang makaluwas. Iya din gipangutana, naabay mabasa diha nga dili mabunyag sayop yung pangutana magkaigsonan, no? Pero kadi lang kay debate man ni siya pero deep inside sa tong kasing-kasing ba kung magsulti gyud ka matuoran kung tinuod nga namalandong ni sa pulong sa Dios si Higalang G. Carlo konsensya siguro ni siya magkaigsonan no kay iya mang tumutumuan ang matag bersikulo karon ang pangutana pag-abot diri sa John chapter 3 verse number 5 nigamit na po siya itong word nga bunyag. Unya di yun niya gusto nga ipabasa nako. Kay bisan pag iyang ipabasa nako, kay balong ko ng bersikulo ha, nga wa gi-mention dito nga bunyag. Mao tong giusab na po niya tubig sa bunyag, no? Likay kay siya mga kaigsonan, mga kagalaan. Kay mismo ang ilang giilang nga Santo Papa, bisan di gyud na mao ilang unang Santo Papa, miangkon nga ang ingon nga nagpakatao pag-usab dili sa madugta nga mga binhi kundi pinaagi sa pulong sa Dios nga mao ang gospel. So dili ang bunyag ang pagpakatao sa tao pag-usab. Now, karon ang tema mga kaigsunan ba, alegre kayo. Pamatud-an niya nga ang bunyag o bautismo makaluwas sa kalag sa tao. Okay? Karon ang nahitabo iyahan na inong kung pabasihan sa iyang tema. No? Dito nino pagbasi. Nya naa dito sa tema, sumala sa Biblia. Dili sumala sa iyang tema. No? Iyahan mong kung ipamugos nga insakto yung ang tema. Wala may problema ang tema diya kay maura man ay basihan sa debate. Pero ang gibasihan sa kamatuoran ang Biblia. Oh, wa man na magpasabot nga tungod kay mo nang tema mao na gyud na insakto. No. Sa iyahang part, insakto na siya.
Pero sa ako ang part, sumalas Biblia perting dakuan sayo mga kaigsunan. Kay pag-ingon ako, kinsa may insakto? Si Kristo ba nga nagsulti nga siya lamang ang pultahan sa kaluwasan? Siya kami duha. Pareha gyud silang gapog tubag mga kaigsunan. No, hinoon kay pareha man sa CFD laim sa kayo nga magkabaiwas sila. Okay? So, ang akong kaatbang mga kaigsunan, wa gyud makapamatuod nga ang bunyag o bautismo makaluwas. Kay una pa lang pangutana, tikangkang mga kaigsunan, si Kristo nagpabunyag o nagpabautismo man. Pangutana, naluwas ba siya o nahimong manuluwas? Pagkadako ang kisi-kisi niya mga kaigsunan. Pwerte yun yung object, pwerte yun yung kanang likay-likay, no? Hinoon kay may gani naluoy nga itong moderator mga kaigsunan, gimob sa laing pangutana, okay? Kay di man yun to niya pwede nga balibar unta kay nagisgot man tong kaluwasan, bunyag or bautismo. So, salamat sa higayon nga gihatag niini nga kagabi. Okay, dengan salamat gikan sa negative side. O karon ako gihatag affirmative side kaya hang 3 minutos, Brother Giancarlo, imong panahon ng oras. Okay, daghang salamat moderator og sa akong katbang nga si Brad Romil, usa ka missionary Baptist. Mga kaigsunan, nakatawa ko sa akong katbang kay nga naman misukol siya ning debatiha, pulos ra man di opinion, pulos ra iya panabot. Mukutlog bersikulo buhat 4:12. Unya kung imo ra bang basahon ang buhat 4:12, wa may mabasa dito nga ang bunyag dili makaluwas. Ang mabasa dito si Hesukristo makaluwas. Wa man ta magtima si Hesukristo makaluwas o dili ba na makaluwas. Wa man ta magtima ana igsoon. Ayaw karatol, wa man ta magtima nga si Kristo makaluwas bag dili. Ang atong tima ang bunyag makaluwas bag dili. Unya imo nang gigamit ang buhat 4:12 gisundan tikaw. Grabe nimo kisi-kisi. Grabe kay imong kisi-kisi, mura ka gwati ba na igo sa sundang nga amol nga grabe imong kisi-kisi. Ha, kita ka anang tiki nga naputlan og ikog, grabe ang kisi-kisi sa ikog sa tiki. Ingon ana ang kahimtang sa akong katbang. Mo na mga kaigalag, mga kaigsunan. Ang akong katbang mga kaigsunan, una pa lang pangutana. Naa ba kay mabasa nga kapitulo bersikulos Biblia, litra po litra nga nag-ingon ang bunyag dili makaluwas. Miangkon gintaon siya, wa gyud koy mabasa ana. Hapla hagba mga kaigsunan, luka pa ang akong kaatbang ana kay wa man ni siya nabasa litra po litra nga ang bunyag dili makaluwas. So kana ding doktrina ninyo nga ang bunyag dili makaluwas, dili din na biblikal. Kaya nga naman wa man kay mabasa sa Bible. Mabiblikal lang na siya kung doon na kay mabasa sa Bible. Nga ang bunyag dili makaluwas, wa gyud koy nabasa. Pila ka bersikulo imong gipanggamit, wa gyud koy nabasa sa imong mga bersikulo gipanggamit nga ang bunyag dili makaluwas. Mas naa pa ko'y nabasa nga walay makasulod sa gingharian sa langit gawas kung magpakataw siya sa tubig ug sa espiritu. Nya unsam lang tubig diha? Bunyag man na. Oh, San Juan 3:5. Walay makasulod sa langit. Kung ato na siyang yanuhon ba nga pagsabot, walay makasulod sa langit, way maluwas kung dili ka magpabunyag. Nya karon ang pangutana riha, sakto ba ni si Hesus og nagsulti nig baka? Ingon siya, sakto man si Hesus o sakto man di si Hesus? So klaro og tataw nga ang bunyag makaluwas gyud ay. Nya gipangutan ikaw sa unang Pedro 3:21. Sa unang Pedro 3:21 naingon si San Pedro, ang bautismo, ang bunyag nagluwas kanato. Pangutana, nagsultig tinuod si Pedro niyo, nagsultig baka. Oh, ingon ka. Nagsultig tinuod. Oh, nagsulti man tinuod San Pedro sa ato pa di ay ikaw mo'y namakak. Ikaw mo'y namakak nga ingon ka ang bunyag di makaluwas nya San Pedro ingon ang bunyag makaluwas. Pag ingon dinhi sa unang Pedro 3:21, ang bautismo nagluwas kanato. Oh, namakak ba sa Pedro, namakak ba San Pedro ani o nagsultig tinuod? Ingon ka nagsultig tinuod. Nagsulti man dig tinuod nga San Pedro nag-ingon nga ang bunyag nagluwas kanato. So klaro og tataw nga wa gyud ka makabarog ay wa gyud ka makaguba sa akong tema. Miangkon ka nga walay mabasa, mabasa nga ang bunyag makaluwas. Wala kay mabasa ana nga di makaluwas ang bunyag. Sunod. Salamat Mr. Moderator. Okay, salamat gikan sa affirmative side. Salamat bro. Brother J. Carlo Badinas, gikan sa Catholic Petipindero. Okay, congrats sa inyong duha. Mga kuan gyud, mga init kayo sa kamaturan ning duha no. Nagbukal-bukal nga pangutanang magbukal nga tubag. Congrats ning duha og nagmanilampuson gyud. Abao nga debate karon mga igala na binayloay.
So walay mga personal nga atong mabadungog nila no. Okay, so daghang salamat sa mga nagtan-aw maayong gabi sa tanan no. O sa tanan nag-comment o sa tanan nga nag-views. So wala naman tay lasan eh. So magkuha na lang ta. Panamilit na lang ta. Ako unaw ng negative side. Brother pastor sa Missionary Baptist Romel. Alang sa imong panamilit. Deporta mo out. Hello? Okay bro, aritos panamilit. Sige. Padayon, sige. Okay. Pagpasalamat. Okay, salamat no unas tanan sa akong kaatbang si higalang J. Carlo Badinas sa iyahang higayon nga gihatag niini nga kagabion. Ikaduha sa atuang kaatbang nga moderator no. Atong namin sa atbang. Atong pinanggang moderator Brother Jeffrey Rinyan, salamat sa imong oras no nga gihatag alang kanamong duha aron mo patunga sa moang debate karon nga kagabion o sa tanan nga mga viewers karon nga kagabion. Salamat sa inyong oras nga inyo usab nga gigahin aron sa pagsaksi sa among kukabildo nga hinigalan ni higalang J. Carlo Badinas. God bless kanaton tanan og maayong gabi. Okay, nipura ko yata ang closing prayer sa ato ang affirmative. Ato siyang taganong panahon sa iyahang pagpanamili. O salamat sa tanan ng mga followers. Sige. Okay, salamat bro Jeffrey Rinyan. Salamat sa imong pag-moderate namo. Ug labi na sa akong katbang si Romil, Brad Romil. Salamat bro sa imong time. Ug sa mga viewers din nato karon nga naglantaw, pamalandungi mga kaigsunan ang mga bersikulo nga gipanggamit nako. Kay kung inyo gyud ang pamalandungan, magkatoliko gyud mo. Salamat. God bless. Okay, daghang salamat sa inyong duha. So, sa lain na pong higayon, kung kisa to'y mga gusto dialogue, paki-PM lang sa ako, ako ay magpatunga, mga higala, so, no? Okay, so, maro to, ang Ginoo na inibalo, kinsa insakto, so tama, importante ang gugma, ang kalinaw, mapatig babaw sa matang nato, tungod kay kitang tanan mga tubang sa hukmanan ni Kristo sa kaulahiyang maadlaw. God bless sa tanan. Bye-bye ug maayong gabi. Bye-bye bro. Sige, bye-bye inyong duha. God bless. Ato na i-out. Salamat.